हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। पिलामाने गोटे बड़ खुशी खबर आसीची सबू +3 पिलामानन पई जो माने खास करके एई थर अप्लाई करथिले +3 पई। तो कौन रही से खुशी खबरटा पिलामाने तमाने तो जानथिबो गोटे नोटिस आसीथिला केजी रु पीजी मागेना शिक्षा। तो सेइथिरे तम मानक मनरे बहुत सारा प्रश्न आसुची। कमेंट भी मते करथिलो ना मैम हमर एडमिशन पैसा रिटर्न हबो कि सेटा भी डाउट क्लियर करिवि आ को मानकर रिटर्न हबो कहबी आ सेकेंड सिलेक्शन तमर जो आज आसीबार थिला सेटा तो पोस्टपोन तमर हो गला। तो सेटा केबे आसीबो आ आसिले आमे कोन पेमेंट करिवु कि आउ थरे आ रहिला को माननकु पेमेंट करिया को हबो। ताले सब डाउट गोटे वीडियो रे मु तम मानकर क्लियर करिवि, किछि भी डाउट तम मानक रहिबनी। तो बर्तमान देख स्टार्ट करिया कौन अच्छी से नोटिस टा फास्ट पढ़ी देखिबा को माननकु एडमिशन फीस भरिया पड़िबो को माननकु नाही। देख पिलाने आ को माननकु मिलिबो जो एडमिशन फीस देइसन से माने +3 माने एडमिशन समय रे तो को मानकर रिटर्न हबो। तो देख केजी रु पीजी जाए पिलांकु मिलिबो मागना शिक्षा। ताले केजी रु पीजी जाए पिला माननकु मागना शिक्षा प्रदान करा जिवो। ड्रॉप आउट हार ह्रास करिया पई सरकार एभली गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नेइसंदी। पिला माने एटा कोन पई नेइछि ना ड्रॉप आउट हार ह्रास करिया पई। तो किछि पिलांकर ना आर्थिक समस्या लागि से माने कोन करंती ना पढ़ी पारंतीनी 10th पर हौ कि +2 पर हौ कि +3 पर हौ। तो पिलाने से मानकर आर्थिक समस्या लागि पैसा अभाव सकाशे से माने जो पढ़ा को ड्रॉप आउट करन माने पढ़ी पारंतीनी। तो अधिकांश पैसा हमर खर्च कोठी हुए ना +2 +3 पीजी एई मानकर हमर को माने बेसी पैसा लागे। तो सेठी कुहाइछि देख कौन सी छात्र छात्री जेपरी आर्थिक अवस्था रे शिक्षा रु दूरे न जीवे माने पैसा सकाशे जेमिति कौन सी छात्र छात्री भी शिक्षा ठारू दूरे न जीवे सेथिपाई ए योजना करा जाइछि। चलित वर्ष अर्थात 2026-27 रु कार्यकारी हबो। माने 2026-27 माने एई वर्ष तम मानकर एई माने जो नोटिस आसीछि केजी रु पीजी पिला मानकु मागना शिक्षा प्रदान करा जिवो। तो एइथिले पिलाने एई वर्षटु कार्यकारी हबो। राज्य कैबिनेट रे आज 8टी विभागर 12टी गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव उपरे मोहर बाजिछि। तो पिलाने मतन देखिबा एडमिशन करि सारथिले टंका फेरी पाइबे छात्र छात्री। पिलाने एइठु बतन तमन आसिला खुशी खबर तमाने एडमिशन जदि करि सारछ तमे माने टंका निजर फेरी पाइबो। राज्य सरकार आज कैबिनेट रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेइछंती। ज्ञानोदय शिक्षारु समृद्ध अनुଯାयी चलित शिक्षा वर्ष 2026-27 लागू हबो। सेही आधार रे उच्च शिक्षा क्षेत्र रे जो माने चलित वर्ष एडमिशन करछंती सेमानकु टंका फेरी पाइबे राज्य सरकार। तो पिलाने देख जो माने कि 2026-27 रे एडमिशन करछंती चलित वर्ष तो से माने निज निजर एडमिशन फीस रिफंड पाई पारिबे माने रिटर्न सेमानक अकाउंट को जिवो। एडमिशन टंका पिलांकु कॉलेज माने फेराइबे। जो कॉलेज तमे देइछ से कॉलेज रे तम अकाउंट तो जहाल देइथिबो ना सीएफ रे माने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म रे तम माने त अप्लाई करथिबो निज अकाउंट डिटेल्स देइथिबो। तो अकाउंट को जो जो कॉलेज तुम एडमिशन करथिबो से कॉलेज रे तमनक एडमिशन फीस तमनकर रिटर्न कराइबे। तो बर्तमान देख कोन देइछि केवल सेतिकी नुहे कॉलेज माने एडमिशन मन इच्छा एडमिशन फी भी बढ़ाई पारिबेनी। ताले एडमिशन फीस बढ़ाई पारिबेनी माने मन इच्छा सब माने कॉलेज रो निर्दिष्ट थाए ना एतिकी 7,000 दबो सब पिला भाई। तो पिला जो कॉलेज मन इच्छा बढ़ौसंती कोरा कि ना प्राइवेट कॉलेज मन इच्छा तांको बढ़ौसंती तो सेटा कोन ना हेई पारिबोनी। एनआई पूर्वरु कॉलेज गुडिक सरकारंकु सेमानक एडमिशन बाबद रे अवगत कर सारछंती। एही नियम मध्य गणशिक्षा विभाग रे प्रचलन हेबो बोली कहसंती सूचना देइसंती उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज। ताले पिलाने तमनक एते कथार नाही मु सिंपली बुझाई दउची तम मानक जो डाउट रहउची ना हम +3 एडमिशन करछु। तो पिलाने जो पिला माने भी एडमिशन करि सारिसंती ऑलरेडी पेमेंट करि सारिसंती जो मनकर न हेची सिलेक्शन हेइनी +3 माने मेरिट लिस्ट रे छाड़ दियो से मानन कथा। तो जो मानकर एडमिशन फीस तो माने डिपॉजिट करि सारछ तो जो माने एडमिशन ऑलरेडी करि सारिछ तो से मानकर कोन हबो ना जेति पैसा से माने देइछन जन 7,000 देइछन कि 8,000 देइछन जेति भी देइछंती तो से मानकर कोन हबो तांको अकाउंट को माने रिफंड आसीबो तांको पेमेंट रिफंड आसीबो तांको एडमिशन फीस तांको फेरे दिया जिवो।
କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରାଯାଇଛି ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର କମେଇବା ପାଇଁ ଏମିତି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ପଇସା କିଏ ରିଫଣ୍ଡ କରିବ ନା କଲେଜ ମାନେ ଫେରେଇବେ। ଯେମିତି ଆମର ପିଲାମାନେ ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନରେ ଆଡମିସନ କରୁଛ, ପେମେଣ୍ଟ ଦଉଛ, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନରେ ଆଡମିସନ କରୁଛ, ପେମେଣ୍ଟ ଦଉଛ। ତ ଯୋଉଠି ତମେ ପଢିବ, ଧର ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ ଆସିଲା, ତମେ ପଢିଲ ମନ ପସନ୍ଦର କଲେଜ ଅନର୍ସ ଆସିଲା, ତମେ ପଢିଲ, ତ ଏଇ କଲେଜ ଯୋଉ ପଇସା ଦେଇଛ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନରେ, ତମ ପେମେଣ୍ଟଟା ରିଫଣ୍ଡ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ? ଯେମିତି ଆସୁଛି ସେମିତି ତମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଡମିସନ କରୁଥିବ ଆଡମିସନ ପଇସା କଲେଜ ମାନେ ସେମିତି ହିଁ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ରିଫଣ୍ଡ କରେଇବେ। ଏଇଟା ଯେମିତି ସେଇଟା ସେମିତି ଆସିବ। ତମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଡମିସନ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ପ୍ରୋସେସ ସରିବ, ସେତେବେଳେ ତମର ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଏଇଟା ସବୁ କଲେଜ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ କୁହାଯାଇ ସାରିଛି, ତମମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପେମେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ତମ ମାନଙ୍କ ଡାଉଟ ରହୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନରେ ପିଲାମାନେ ତମ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନରେ ପେମେଣ୍ଟ ହବ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବୁ କି? ହଁ ପିଲାମାନେ ମାନେ କରିବ, କାରଣ ସେମିତି କିଛି କଥା ନୋଟିସ ଆସିନି। ତମମାନଙ୍କ ଯଦି ବି ତମେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନରେ ଆଡମିସନ କରୁଛ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପଇସା ବି ରିଫଣ୍ଡ ଆସିବ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆଡମିସନ ତ ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଡମିସନ ଫିସ୍ ଦବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଆଡମିସନ ଫିସ୍ ଯଦି ବି ତମେ ଦଉଛ, ସେ ପଇସା ରିଫଣ୍ଡ ଆସିବ ଭାରି ତମର ନା, ତମର କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ସେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର ନୋଟିସ ଆସିନି ଯେ ତମର ପେମେଣ୍ଟ କରିବନି ବୋଲି। ତମେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତମର ସେଟା ରିଫଣ୍ଡ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଉଟ ରହୁଥିଲା, କୋଉ ପିଲାମାନେ ମାନେ ରିଫଣ୍ଡ ଆସିବ, କୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ରିଟର୍ନ ଆସିବ ପଇସା। ଦେଖ ଏଇଠି ତମର ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଠି କୋଉମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସୁବିଧାଟା ମିଳିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ତମ ଲେଖା ହେଇଛି, ତମର ଏଇଠି ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2026-27ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନିୟମିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ପିଲାମାନେ ନିୟମିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ପଢୁନଥିବେ, ମାନେ ରେଗୁଲାରରେ ପଢୁଥିବେ। ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ତମେ ଜାଣିଥିବ ପିଜିରେ ତମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ପିଲାମାନେ ମାନେ କରନ୍ତି ପିଜି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେତେ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ପିଜିଟା ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ କରନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି, ନିୟମିତ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଏଠି, ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ତମ ମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଯୋଉମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଇ ମାନେ ସୁବିଧାର ଉପକୃତ ହେବେ। ଦେଖ କୋଉମାନେ ନା ତମ ମାନଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, SC ST ତ ଏଇଟା ନିହାତି ହବ, SC ST ତ ହବ ନିହାତି। ତ ଆମର କ'ଣ ଜେନେରାଲ ଆଉ OBC ଏମାନଙ୍କର ଲାଗୁ ହବ କି ନାହିଁ? ତ ପିଲାମାନେ OBC କିମ୍ବା SC BC ଯୋଉ ରହୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ତ ଲାଗୁ ହବ, କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ପାଇଁ ଏମିତି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି, ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲେଖା ହେଇନି କି ଜେନେରାଲ କି OBC କି SC BC SC ST ଏମିତି ମିଳିବ ବୋଲି। ସେ କହିଛି ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ତ ଯଦି ତମର ଜେନେରାଲ କଥା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆସିନି, କିନ୍ତୁ OBC SC BC SC ST ଯୋଉ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର 100% ତାଙ୍କର ପୁରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଜେନେରାଲ ପାଇଁ ଟିକେ କ'ଣ ହବ, ଗାଇଡଲାଇନ ତ ସେମିତି କିଛି ଆସିନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ବି ଆମେ ତମକୁ ଅପଡେଟ କରିବୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବ ନୋଟିସ, ତାପରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣେଇବ, ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କି ନୋଟିସ ମାଧ୍ୟମରେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ହଉ, ସବୁ ଜଣେଇବ। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ 3 ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ବେଷ୍ଟ, ଯୋଉଠି ତମ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ନୋଟ୍ସ ବୁକ୍ ଆଉ ରହିଲା ତମ ମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ ରିଲେଟେଡ ଯେତେ ସାରା ଟପିକ ବି ରହୁଛି, ତମ ମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ନୋଟିସ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଏକ୍ଜାମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏହାକୁ। ତ ଏବେଠୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ମିଳିବ।